بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ماي ميواتين بون سبت حنتي تنبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pak Malam Kong Lo Barakat ni Majlis Ptakan Hawil terlap metam mai Sapat hantai Tangpih hamang tgai Dan majlis Ptakan Pak Malam Kong Lo Barakat ni Jemnaung Jeng Nyo Akhlak Dan Sarak Samkhan Rabah Nyo Dan Thanak Sak Rabah Nyo Di dalam Islam Di penai Dan syarat sempurnaរបស់ញូDanឋានៈស័ក្តិរបស់ញូ Di dalam Islam Pak Malam Kong Lo Barakat ni Di dalam majlis Ptakan Pak Malam ni Wirkmen Pak Malam ni Mata Dr. Abdul Halim Muhammad Ali Dan Tuan Yusuf bin Tayyib Dan Tuan Khalil bin Musa Untuk berekat belជួយmaiมีแวแตนปึงสบัดหันไตตรงปีลนละกาวจับดามกรรมวิธีสเปะเปะโยอัคลากอัตาปฏิปเนเซียมนั้นโยเจียอัตสัญญาณในอักมาอิสลามกงเกลกาวนั้นยาวแต่เฮาปฏิปเนเซียมmaka เฉลี่ยลำอากาศนี้ลนLekau mong doktor pen Dr. Abdul Halim Muhammad Ali tong ngaka pacak mai atau ptakan hakiknya makna al-akhlaq di dalam bahasa Arab dan di dalam istilah dan hakiknya jenis-jenis akhlak nan. Fayatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kong hormat. Akhlak ialah dalam bahasa ialah at-tab'u was-sajiyah. Juruk dimyai. Nana ia bahasa makna akhlak. Pengka istilah kong ulama cek lại makna akhlak nan tong pih poh penoi dimyai, bu ngak drai, roh nya tepiak menggup Trai mai nan ke yêu là akhlaq yah la pu nga pop nội bia nan được bia manggup trai ma xem nan yêu là akhlaq xem yah la pu nga pop nội trai bia manggup trai mai cái yah nan yêu là akhlaq cái yah điểm yah chữ cái yah còn akhlaq nan nhầm ta tua giao cái Ibnu Utsaimin rahimahullahu la dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin akhlaq nhầm ta tua thì sa yêu là husnul khuluq ma Allah akhlak xem hong Allah di tua le husnul khuluq ma'an nas akhlak xem hong manusia hakikat makna husnul khuluq ma Allah akhlak xem jerak xem di dia xem hong Allah nan ialah akhlak xem hong Allah nan dia trai di to tong pi hukum kong Allah dal tinga trai di to tong pi ko to kong Allah takdir mai pe trai di to nga tong pi hakikat kong Allah dal tinga ngạ hồng đi to ngạ hồng bạo tài nan nhất yêu lại makna akhlak xem hong Allah nan nhất câu Nabi sallallahu alaihi wasallam la raditu billahi rabban makna trai đi to ngạ tong pi hakiki Allah ngạ badal te ngạ hồng bạo tài đi to ti hukan ngạ hồng kenong ngạ hồng mù màu o nan nhất yêu là akhlak xem hong Allah ti tua husnul khuluq ma'an nas akhlak trai jerak trai đi dia xem hong manusia nan ya maknanya kaful adha wa baslun nada wa talaqatul wajh ialah akhlak xem jerak xem hong manusia nan ya trai yak kha betuh ngak ya hong nhau betuh ngak zalim hong nhau betuh ngak badai nhau betuh mejai badai nhau betuh mejai fitnah nhau betuh mejai plai ka nhau betuh sao ka ong nhau betuh poi ong nhau poi pe ka nhau nan kan ialah kaful adha Nan ya kong Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la dalam kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman bab ayyul Islam afdal Imam Al-Bukhari hadis macam lai hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah
Ayyul Islam afdal, sifat Islam lain cũng afdal cũng xem trường gang Islam sifat kia cũng xem trường gang cũng afdal trường gang. Nabi la man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Họ Islam sifat Islam cũng afdal trường gang cũng xem trường gang gang halaya con gang Islam nan selamat meng cebunya meng telah nyutan selamat meng tengen nyu. Maknanya jeruk xem nhớ gang akhlak xem nhớ chừng gang nan selamat meng pok penut nyum biai. Selamat meng pok penut nyum pap dei gang pap fitnah gang put lại bởi cái gang tan selamat meng an ngạ nyu pu ngạ yah nyu pu ngạ zalim nyu. Họ ti tua paslon nata ngạ xem. Ngạ xem hong nyu biai xem hong nyu mana semua ta ngạ xem hong nyu hong pok penut terai ataupun hong pu ngạ terai ataupun ngạ xem hong nyu hong ilmu terai atau ngạ xem hong nyu hong bonsa terai. Nanti ialah paslon nata ngạ xem hong menoi hong pok menoi terai hong pu ngạ terai hong ilmu terai dan hong bonsa terai. Ngạ xem hong nyu hong pok menoi terai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la wal kalimatut thayyibah sadaqah. Cái nằm giờ xem chỉ được xem đó hasa sadaqah ya. Rồi nào ngạ xem hong nyu hong pu ngạ terai. Hati Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Seorang lelaki ketsu Nabi la ya Rasulullah hai gai công tớt lebih genam napa Allah Subhanahu wa taala. Plus na bu ngak ke gai công tớt lebih genam napa Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi jawab. Nabi la ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia cũng xem trường gang, manusia cũng Allah genam trường gang lain cũng beri manfaat bagi gang. Maknanya manfaat ini dia tegala kan ni ngak xem hong pu penut nyu ngak xem hong pu ngak nyu ngak xem ilmu nyu pak gang. Mana beri manfaat bagi gang. Semua ta beri ilmu, beri tap al tong pun nyu na pak nyu. Plus Nabi la ahabbu a'mal ilallah. Nabi la ya bang Nabi la sururun tudkhiluhu ala muslim. Ialah bu ngak pula Allah genam trường gang. Allah teker trường gang nan je tengah mereka seorang Islam kegai nan sebai. Sebai ke gang gai sebai desa jeruk tegai, desa akhlak tegai. Tisa titua gai au taksif anhu kurbatan ataupun tegai tong sungkruhnyo tongnya untuk paklah membuat hanahwa. Au takti anhu dainan ataupun tongnya pak biasanya. Au tatrudu anhu jauhan ataupun hutong beri penyelhip pa maknanya beri makanan beri kenyang. Nanti ia ngak xem pok penut terai, ngak xem hong pu ngak terai, plus ngak xem hong ilmu terai. Tehu ilmu, tu ngak xem hong ilmu terai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Seorang alim nan ong tun gang nan gang tong pih gang tok ngok lengi tan gang tok để bọ lô ni là câu tu a với cái nhu sehingga kan tôm câu tu a với cái nhu rồi chứng chẳng hạn xem không nhớ không kết không ilmu thôi thì pa thì ngạ xem không nhớ không thna không bon sạ thôi từ không bon sạ thì không ngạ pong thì ngạ xem không nhớ không thna sạ thôi này vì lệ isfa'u tu jaru hư tông sắp ắt với cái nhu hư tông nhớ hai Allah nó như bưởi pa la bưởi cả phong hư. Nanti ialah akhlak yang tertua jenis yang sengkap akhlak xem hong Allah dan akhlak xem hong manusia. Là cao út buôn ta là Dr. Abdul Halim Muhammad Ali cùng Dr. Hau Bọ Sarai At-Tanai Al-Akhlaq di dalam bahasa Arab dan istilah dan teboh lai hakik cùng Dr. Ket Hau Bọ Sarai nyu bọc bàiแต่ยูพอดเฮาสาระสำคัญของเกยตรงปีกาได้เจียอากาศอิสลามแต่เมื่อไกองไม่มีเวทีปืนสปัดหันใจตรงปีแม่เตะจะกะเท่าแหละตามันนึงมันโกลบ่มน้องมันนึงมันตัวจวนของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจัดตั้งในปีเตียมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ติงเตยตรงปีกาไม่ปะเตยตรงปีกาฮักเกะโยกูลบ่มน้อง
maknanya hakik kul bomnong kong Allah Subhanahu wa taalaជ្រើសរើស Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ពេលជឹងជា Nabi តែន untuk ជឹងជា Nabi តែន Rasul ម៉ែបៈថ្ងៃទាំងពីរកោមកកាតែខិនថាលគោលបំណងhakik នឹងนั้นលនកៅទួន Khalil bin Musa តងបច្ចុប្បន្ន hakik ញោមនឹងមង្គលបំណងរបស់ Allah Subhanahu wa taala បតកោ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ម៉ែ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ong mai miwates ai tung pih kung lo hormat. Alhamdulillah syukur pun napa Allah Subhanahu taala ka syukur pun napa Ustaz Hasan kong ho pe velia untuk bak serai tak tong hong ku bomnang kong Allah Subhanahu wa taala ចាត់តាំងនប៊ីតេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមែននឹងយើតែទុំពីកាហូថៅយើឡៃគួលបំណងគង់ពងបំផាត់ของ Allah Subhanahu wa taala ហូហ៊ីចាត់តាំងនប៊ីតេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមែននឹងយើគឺអន្តោតាវ៉ាចាអៀវមនុស្សនៅកកោ Allah Subhanahu wa taala tanpa atas mengsyirik ក៏ប៉ុន្តែនប៊ីតេកិនហូអ៊ីឡានdan កាត់ប្រកាសអ៊ីខាននៅបមនុស្សទុំពីខានឡៃ Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq Hasa hadis lafaz kai-kai lai Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq yakni Allah Ta'ala kan lai kau cantang gagal ha umat dan ke hagang Rasul untuk banyu pedang manusia ngaibadan kan kau napa Allah kau pentai nabi kat kan umat kan ber kan lai Allah Ta'ala berpuh teko kau kau cantang ke maim ke ni dan ya untuk persempurnakan akhlak kong mulia ta penuh Nabi mengenai ta'arud rukab tui hong Allah penuh Allah Subhanahu taala la walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut tagut kahao yanan ulama tafsir hadis ni kong la innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni nan je kije penuh Nabi la nan la gang cantang kema untuk pemuliakan persempurnakan akhlak nan je maknanya yakni di zaman Arab te hukan lai di zaman Arab zaman telau ke haum ta gang kong akhlak siam nan o kum ta tam ta gang kong akhlak kong ho siam o gai kyo ti ho thau ye lai Arab di zaman telau te nyu yakni ta yau yakni nyu po pemulia gang kong ho akhlak siam je pisah ti ho thau ye lebay lai Arab nan ke mulia tai memegah tai dan akhlak siam amanah ke kai-kai Rohotan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong lebay to di antara nan ni ke pengan lek sadiqul amin gang kong tepat gang kong hom yai lao o tan gang kong adal yanan yani cihasa ka ulama la hadis ni nanya cihasa uslub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pacebai hasa peka kong semkhan kong ho nei kong papat semkhan nan ni ke Nabi lai innama bu'istu ga cantang ke mai untuk khan la geung kong ket khan nan nan gang geung kong pat semkhan nan niคือ akhlak kong mulia yanan chemnang cheng tem lam ni ni kita tong akhlak jenisnya ke akhlak niคือ hasab ka kong patសំខាន់តតdalam agama Islam កែតdalamសង្គមថ្ងៃនេះយ៉ាងនេះជើង hadis នេះគឺតលលចែកខាងឡើយគឺ Allah Taala dan Rasul នេះគឺពមូលាកាន់ akhlak នេះគឺសំខាន់ជាង7យ៉ាងនេះរហតល Allah Subhanahu Taala ហៅខានកលែgang kong hau akhlak kong siam nan je ke akan hiu temu surga jaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai inna akthar ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq yanan sebab ke kong phot lo kong ngak pe nismat nu surga nan je ke takwa hui napa Allah Subhanahu taala mah takwa ni je kong Allah Taala kan lek kau catang Nabi mai ke untuk ibadat takwa ke ibadat napa Allah dan husnul khuluq dan Nabi kan makai lek ga catang ke mana ke untuk persempurnakan akhlak nan je ke husnul khuluq ni je ke mana telal kong bincangkan lek akhlak kong mulia nan akhlak kong siam nan ke phot semkhan dan phot hau yom to dalam agama Islam tiai hau tenun okai telal kong hadis kong Nabi kan makai nan je ke cita hasa telal kong cai ikhan lai tiai yau mu trau pan kam hong hatum akhlak kong mulia kiwa ni cihas wasiatរបស់ Rasul dan kai agama Islam pun ko hau mu trau rahot Allah Subhanahu taala hau meyomkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dalam Al-Quran lai wa innaka la ala khuluqin azim
sebab hal niគឺgang kong to tengok akhlak kong mulia gang kong akhlak mulia dan hutunan okey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumrun sahabat dan manusia tumpih yau kakan wasiat napa Abu Hurairah lai alaika bi husnil khuluq por Abu Hurairah Rasulullah wahai Rasulullah hakiknya akhlak siam husnul khuluq nan Nabi lai tasil man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka maknanya Rasulullah lai napa Abu Hurairah lai wahai Abu Hurairah kan je pan kam hong atak jarak dan akhlak kong mulia ni Porus Abu Hurairah hakiknya akhlak kong mulia ni Rasulullah lai berah kam tak buat try rahim baik nampak gang kong peklah try rahim hal wa ta'fu amman zalamaka dan berah mengenai yakni maaf ampun dan leng tuh tempat gang kong dengan zalam dan ngak pap nampak hal nan ni je menang mengkul bomnang Allah Subhanahu taala cantang Nabi Muhammad dan je ke untuk persempurnakan akhlak dan untuk dakwah cak yang manusia natuh akhlak kong mulia dan akhlak kong siam ni je letak ni unpun nampak Syekh Hasan ya pe William ta kamnat jazakumullah khaira แล้วก็อุ่นปูนตาตูนคาริลปุลโมซากงเฮาปะหะตาเกาปะหะตากันเตะตองห้องกูลบ่มน้องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปะตะโกนบีเตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันนั้นเตยต้องปีกะเฮามัดไม้มึงกูลบ่มน้องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปะตะโกนบีเตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตุริยะปูปะตาเกาปะตากันมึงตูนคาริลเตยยลบ่เลยเตยปะฮัมเลยเตยยลเลยให้เยอะกงเฮาดีปะเนเซมnhư chi mua là hai ngạ về mơ sổ kẻ ní chi cô bom non rồi bo agang Islam gel cao tiếp lại akhirat như nên nhớ từ tua lâu sổ kẻ Allah Subhanahu wa Ta'ala cho nên tiêu do lệ đi nè xem đi nhu phát sạ sầm khăn nhu phát tiêu sạ sầm khăn công nhu chia sebab ngạ về hậu mơ là tịt lắm sổ kẻ Allah Subhanahu wa Ta'ala hạt tay măng ni lên lá cao tuần Yusuf tông bọ sài hạt sét lệ ta okama Islam từ ấy nè papung tên pamulia do hợp bơm nướng ta là gang công tế akhlak xem maknanya agang công tế akhlak xem agang kong tiap di penasiam ni ta agama Islam na po thana sa akim nung ta Islam na pamuli hakim nung semap agang kong tiap di penasiam cho nên là cao bưởi tuần Yusuf tông ngạ cả bọ sai sắt tẹt tông hong sum nuôn ni bây giờ tao fatal mashkur Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udpun napa tuan-tuan tumpih kau dan napa biwates ai muslimin muslimat tumpih kong totui dan ti malam kong mulia ni dan hong mau tu kong mulia. Yanan tuan Hasan ko jat sumnu sualan padai bak serai ta Islam tai pemulia ke mendung ti dalam akhlak sem. Yanan ta yêu akhlak xem agama Islam tới chỉ agama sa cùng nhiều vẻ vần hoặc akhlak ad-dinu kulluhu khuluq agama tung piคือ akhlak tung pi ya ka di dalam hadis Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al-hajj Arafah maknanya lại apel lại tên là wuquf di Arafah ban buộc ngã chỉ tên nó sai cho nên cái hạt biên lai okaba từ ngày hậu akhlak cứ hậu cần Islam cho nên hôm nay lấy Islam atau agama từ nó cứ chỉ agama akhlak tên cho nên cái akhlak cứ Islam từ ngày hậu cần gieo cho ta tự làm ta bắt đi bên này ta đơn anh không ta Islam ta gieo cho ta tự làm ibadah cái cho nên hạt biên lai manusia nhu hau akhlak xem Allah Subhanahu wa Ta'ala akan boleh pahala. Dan yang dengan akhlak kecil maidan kong chia lebih asa kong nyak boleh menurut nyu penang percaya kau nato akhlak xem nan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
còn nhà akhlaq xem nên cứ chỉ là bị con nước này antara manusia tiga kiamat còn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho sabda la inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqa الثارون المتفيهقون المتشدقون. Jadi nanti dalam hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khan nau ummah kat atau tuai tung pikau ni lai spek phot nganam phong hơi tung pikau na pak kau ten cek na pak kau ti gai akhirat gai kiamat nan គឺទីចំណោមផងទំពីហើយនឹងហ្គាំងកងអខ្លាក់សែមតែយ៉ាងนั้นហ្គៃស្ផតផតប្រម៉ោះទីតឡំចំណោមផងហើយតែស្ផតផតដោះតឡំចំណោមផងហើយបាក់កៅហ្គៃអាខិរ៉ាត់ហ្នឹងគឺហ្គាំងកងអខ្លាក់ខ្ញាស់ហើយនៅលើទីតឡំចំណោមផងហើយទំពីកៅព្រះនប៊ីមុហម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ហូបបកស្រ័យមឹងហកេមនឹងអខ្លាក់ខ្ញាស់ហ្នឹង còn hồi lại asartharuna maknanya lại gang con dây lô thôi để dây phải ta ổ cho nên bụng dây lô bụng dây phải ta ổ cứ cho thì làm akhlaq con nha tên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam còn hồi lại cái gái al-mutafayhiquna al-mutafayhiquna gang con nhau takabbur. Cho nên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khan bọ srai khan tới tung pi lại gang con mà dày lô con hậu phải ta ô nên gang con ta cặp bồn nên cứ từ lắm trong nom akhlaq con nha tên Nabi sallallahu alaihi wasallam hậu sập lại cái al mutashaddiquna gang con cái yul gang nhiều mười nghe nhiều ít yul gang cho nên gai akhlaq cứ gai cái nhà man cứ nhiều akan Tengok di dalam tay amal tenan. Ya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu sabda la ma min shay'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Timta ho ke o pat tengok di dalam tay nan meng akhlaq kong xem. Tên nan ga akhlaq cứ Islam trai chặt tục hôm nay là akhlaq xem nan Islam tới chặt tục thì làm trong nom ibadah, hôm nay là ibadah asasiyah, ibadah kruh, ibadah kolan, do cả tên sembahyang nan, do cả Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu sabda la innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im wal qa'im. Mananya la Spek yang beriman chư napa Allah Subhanahu wa Ta'ala nan cứ nhu akan tutul mự pahla mừng akhlaq xem nhu nan smau hong darajah smau thân gang con tên gang con qiyamul lail gang con ko sembahyang nan tên ho kan tự đời nan ok Islam ngày chặt tục akhlaq ni cứ chiều wasilat chiều mà shop bay đam bay na tâm mơ thì dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlak mulia. Jika mata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hakik kong pihak manusia yang temui syurga nan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau sabda la taqwallah wa husnul khuluq. Oleh taqwa huwa napa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak sam, akhlak mulia. Ini di dalam hadis ni cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khan pacamai khan tegala meng taqwallah wa husnul khuluq holai taqwa ho napa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak mulia akhlak sayam nan cứ chỉ wasilah pe gang nan dengan temui syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam hadis hasake chỉ hadis ni cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek gang kong ho akhlak sayam nan cứ di dalam syurga ya Hôm nay lại klong, thân nạ còn klong như ngàn cái từ làm surga. Do cái Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có hầu sabda la
أنا زعيم ببيتي في رابة أطراف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيتي في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Nanti dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ana zaim," kot gang kong tendia. Gang kong tendia ngak sang di dalam hon ai che syurga. Untuk hai untuk gang kong nyu kla meng bu hole kedah kedai cao che cao. Tu bay vào lao pon chỉ gương nên bẹ kedai công té nyu hô nyu khăn che cao nyu khăn sao cao. Cho nên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tendia lai kan ngak sang pe na pai sang kan nan to pai syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tendia pai sang kan nan to các syurga សម្រាប់gang kong nyu lui mừng phụ lao tu và lao pon nhung về ăn cái này hôm nay lại nhiều lao ăn cái này cho nên bên lại tìm về lao và lao pon ăn cái này cứ cho từ từ lắm trong nó akhlaq ở xem ở bên từ lối nó Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tình đi với surga cây tập cây tên cho nên cái Nabi sallallahu alaihi wasallam tình đi gang con akhlaq xem nè cứ với ngã sang từ từ làm surga không te sangนั่นคือโตกลงจริงแกงNabi sallallahu alaihi wasallam ពោgang kan ហៅ akhlaq แซมนั้นดังนั้นตรงปีนี้คือបញ្ជាក់ខានទៅตรงពីកៅលែអាកាមាអ៊ីស្លាមទៅជាអាកាមាសាគងពពាំងទីងោ akhlaq មូលីហៅកាន់តា akhlaq កាន់តាដើប្រឌីបណៃអូក៏មកតែទៅប៉ាំងប្រោះយកណៃលែគឺអាកាមាអ៊ីស្លាមទៅគឺធ្វើមកចោតទៅlàm gương xem lô cho nên cái con lần khăn phải mai khan bị vậy tại sao tung pi tên musliman tung pi cứ lần hậu đời lần nhé akan về cam bị thi na pak Tuan Hasan cái wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Là các ôn pun ta là Tuan Yusuf bin Tayyib cùng hầu bọ srai mừng dạ này gang con hộp đi nè xem nên ta Islam bọc bong kiệm nừng ta gang con hộp đi nè xem ní ta okama Islam pamulia kiệm nừng giờ lại thì sau bọc nội tuần số con hộp bọ srai cầm này gang con hộp đi nè xem ní mà này gang con hộp tội chế ông Nabi sallallahu alaihi wasallam ti hari kiamat số lại thì tầm pi cả hai khăn tội chế ông Nabi ở ti hari kiamat nè Pelan hal di dalam syurga, to cek hang nabi ya pelan hal di dalam syurga ke. Di toa tiap boh le gang kong hop di ne xem ni ngak berai terap mata ketai pel kong Allah Subhanahu wa taala mực amal ibadat manusia na ta na. Cho nên gang kong hau amal ibadat xem ni ngak berai mata ketaiរបស់ញូនterap Allahu akbar. Pelan gang kong hop di ne xem ni kai nyohokan tasah-sah pantai nyuci ibadat. Nah, yang kong hop dip na siam ni mana nyuci ibadat. Nah, hau pahla yau ka ibadat. Yau ka semyang, yau ka ya nan. Allahu akbar. Pelon yang kong hop dip na siam ni kai chia matyok mai kong pekat nat mer di dalam syurga. Allahu akbar. Ya, peloh jangan. Peloh nau hau to di dalam syurga kong tanak nyu klong jangan. Allahu akbar. Nia hakik menung meng Islam pamulia Islam papong natal agang kong hau dip na xem hatai meng ni lan lakau meng doktor pin Dr. Abdul Halim Muhammad Ali tong bọ srai ta akhlaq xem nè nhô mật te tầm nẹ tầm non kế hăng ibadat mình nuôi con hau dip na xem mình nuôi con hau akhlaq xem ta nhom te ka pe pon hang ibadat gai ha o cho nên là cao doktor tong pachabai toចំណុចនេះ fayatafaddal mashkur takrif khan ya le mana akhlaq xem ya le kaful adza teuh myak yah cek gang teuh ngak yah cek gang
wa baslun aza ngak xem cek gang dia xem cek gang wa tala qatul wajh bọ để nhum cek gang cả nang cái akhlak xem nhum ta clau betul ngak ke ya hong gang teuh je ke ya cek gang lo nang ngak xem hong gang mà giờ xem hong gang con nó bọ lên thì nhum cek gang cả nắn yêu là akhlak xem họ lo nào phụ tầm nệ tầm nong akhlak không ibadat ní nhà cam cáo tiêu ek celah chừng ông giao cả Quran sunnah này giờ cái ek pan Quran hoặc là sunnah ok cái ek pan sunnah là Quran chừng ok akhlak ibadat như giao cậu cái ek lại pan ibadat hoặc là akhlak là ibadat chừng ok giờ được cam cáo họ oleh na ya lại tiền iya napa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Nabi la inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu bab ibadat Nabi la kau dia gang kong hoi po jeng gang kong takwa napa Allah jeng gang karena dalam bab akhlak Allah la wa innaka la ala khuluqin azim maknanya bab ibadat Nabi ini lihat bab akhlak Nabi lihat Hok là Nabi ngak ibadat lok la akhlak lok la ibadat. Rồi Nabi kham cái là cái innama bu'istu li utammima makariman akhlak. Kan jun ko mai kan biwa ko mai untuk pasempurna pasien peka akhlak ka jeruk. Nanti jelas akhlak ibadat ni diuek bacalah kau jengok. Bahkan diuek termasuk kau jahlah ganan hô akhlak xem thì em tâm ơi chừng ngồi giờ lại gang ngã ibadat đôi lại cái đấy akhlak xem thì tâm ơi chừng ngồi cái do tâm ơi ukma này ha tâm ơi sốt cá như hồ tua ibadat hai akhlak ha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu hadis sahih Muslim Nabi la tihu ek termasuk ka gang halaya jirannya tihu selamat mengpedi đi việc yah nhau ô anh đừng ngại yah nhau ô bột nội việc yah nhau ô akhlak yah thì cũng nhiều là akhlak yah Nabi lại la yết khulul jannah hay gang con akhlak yah gang con chiruk yah bahkan iman nanti hu sempurna oh melainkan hong akhlak sen ibadat nanti hu sempurna oh melainkan hong akhlak sen Nabi nafi Nabi pak beset lại gang nanti hu sempurna iman oh melainkan hu akhlak sen Nabi lại kelabang Nabi sumpah gak Nabi sumpah Hadis sahih Nabi sampah hadis sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi Nabi sumpah klau bang Nabi kan dia gengke ni belum Nabi sumpah klau bang ni Nabi dia ni ông mày Nabi ta sumpah kau tu gì cái tetapi dasar genggamnya sempurna ni jeung Nabi sumpah klau bang Wallahiដើម្បីបញ្ជាក់នឹងសារៈសំខាន់ Nabi lại la yu'min wallahi tihu iman tihu sempurna iman Nabi lại klau bang kilaman ya Rasulullah Nabi lại alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu hadis sahih Bukhari dan Muslim Nabi lại tihu iman tihu sempurna iman klau bang gang su lại hai nan Rasulullah Nabi khan lá hay jiran hu selamat meng bok nội việc yah tự nhau hu selamat meng bu ngak yah tự nhau hu selamat meng akhlak yah tự nhau Nabi nafi iman maknanya akhlak yah ni ngak về hau sempurna iman chừng hu akhlak ibadat nan iman nanti hu sempurna chừng Nabi cùng lại kan lại ông mà Nabi cùng lại bahkan dagang su lại hakik cái ngại phải cái manusia surga lu juga Nabi lại taqwallah wa husnul khuluq tua hukan taqwallah sah na taqwallah ibadat hai husnul khuluq hai akhlak xem hai loh nagang su Nabi cái hakik kau ngại phải manusia menikah Nabi lại alfamu wal farju alfamu chuduk yah việc yah chạy gang pui cái yah chạy gang lại cái yah chạy gang việc lại cái gang pui lại cái gang fitnah gang tong pi ni akhlak yah Nabi lại sebab ngak về mình menerka akhlak ya wal farju đập lão ngak ya ngak zina ngak kita jeruk ya nan ong tu ngak zina ngak jeruk ya chứng sebab ngak về mình menerka ibadat hong akhlak xem sebab ngak về mình menerka có akhlak ya dan akhlak ya akhlak ya deploh na jela al ibadah
bila akhlak kasyajarah bila samarah. Allah. Ibadat belah na belah akhlak mo yau kapun yau belah boh ni je. Yau kapun yau belah boh. Manusia na phải lột nấc hỗ chục chi to dalam bab ngak ibadat. Tetapi hỗ nấc au praji to dalam bab akhlak. Hadis sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala atatruna manil muflis. Nabi le con hơi suốt thâu cái hakik ia muflis na. Hakik ia bengkrap chăm lại jengeh kleng. Pihyo. Manil muflis. Sahabat jawab lại qalu an muflis fina man la dirham lahu wa la dinar lah. Yêu le con jengeh kleng con cũng bengkrap làm chom nom phong cao nó gang con hu lùi hu cắt ó song. Nabi la kan Nabi faqala al muflis min ummati ya Nabi la gang con jengeh kleng Nabi la. Al muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Yêu là gang jengeh kleng gang ho ki ó sao gang con nhà nam tai nào hay akhirat ke. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin sembahyang hầu. Wa siyamin. Nào hai gai akhirat ke ho ibadat sembahyang ho ibadat wa zakatin. Wa qad ya'ti wa ya'ti wa qad syatama hadza. Nào hai akhirat ke bờ nhau nang. Và có sa ta ma hà ra tọm tuần gia thế đó nhu đến bụi lại cái này bụi lại cái này chữ được kia và có giờ pha hà ra chót gang kia và akalama là hà ra bưng từ gặp aga tông biết chữ được kia và sa pha cả đà ma hà ra và họ từ ga tầm tai ga và toro bà hà ra tao ga kia họ tòng ga tụi kia họ ngại vậy vợ Nabi lại وضرب هذا فاكي وآكل مال هذا وسافك هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته gang có vụ xem nhu pahla nhu về cái gang ti gang công nhung việc giác chạy gang nhung ngại trực cái giác chạy gang bụi cái gang to gang băng tập a gang tọt gang này ok فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته có pahla vậy فإن فانيت قبل ما يقطع عليه ព្រោះណាកោះប៉ះឡាពីព្រោះពីប៉ះឡាកោះไปgang yang ngại vậy ukhidat fa ukhidat min khatayahum gang mực buộc ya mừng gang cái nah mừng tu sa mừng gang cái nó fa tu dia acah le gai cái nhut doa be cái nhut lam jam la lam loh ngại vậy gai summa tu diha finnar họ di sahih Muslim dalam bab ni Nabi la bab ibadat manusia cenah náo sầm nhang hầu có hầu zakat có hầu tetapi bab akhlak lệ họ bảo là chỉ là manusia ni bab ibadat cenah cam tadi bab akhlak lệ này cái ibadat đó cam ibadat này cái akhlak lệ rồi nó natijahnya ya termasuk cam meneka họ nan tekha lại akhlak ibadat itu pacelah kau cuma họ pacelah kau cuma Plon là chỉ hasa ia pepon ibadat hong akhlak pepon akhlak hong ibadat ia samyang polai wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar họ po đa thì samyang cái do lại samyang nan yok kham nuôi nan ngak yah cái yang ngak butu sa ngak ka fahsya' wal munkar fahsya' ni hakik cái đây về cái hawa nafsu tekeum temeng ngak munkar ni akal hu tutun chừng ô nan ia munkar chứng pola samyang nan nhục hạ số ga nó ngạ tu sa ngạ cả cái giác yên ngạ trực cái giác nan Ibnu Abbas lại man lam tanhahu salatuhu falam tazidhu minallah illa bu'da Ibnu Abbas lại hay như samyang ploh na samyang như na tihuk đau như ngạ xem ô khạ ngạ cái giác samyang như tihuk đau như ngạ akhlak xem khạ như mừng akhlak cái giác mà lên kan ta akhlak như ngạ về cái như kan ta đo mừng Allah mà cả kita kan tetah Allah. Nan dalam Quran pula qalu ya Su'aibu as-salatuka ta'muruk. Phong Nabi Su'aib ni Su'aib adakah sembahyang hendak dai hư? Sufyan qala Sufyan wa rabbi ta'muruhu wa tanhahu. Cái lại wallahi sembahyang nan pedai như ngak sen dan khak ngak ya. Sembahyang nan pedai như ngak akhlak sen, khak nyu ngak akhlak ya. Nan pe pon sembahyang hong akhlak hong ibadat pengen sembahyang nang tu untuk mong hong entah hati gak
hadis sahih hadis Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala inna fulanan shalla bil lail seorang yang sembahyang sunat malam គោស្មៀងម្ល៉េះ ha fa iza asbaha saraqa dah mai nak lek đập đà cả Nabi lại fa innahu sayanhahu ma yaqulu Nabi lại sembahyang như akan khak ke buk lek như khak chữ đức ya tự như bố sembahyang khak lại chừng vậy lại bu tầm nệ tầm đong akhlaqของ ibadat sembahyang jadi zakat ha bang Allah firman lại khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ណា Boleh đang Nabi mực gặp ai phong nhau ngạ sao ta có ngạ sọ zakat cái do lại bu sọ zakat bu ngạ sao ta có nó tutahhiruhum saat thì lại tutahhiruhum min az-zunub wal akhlaq ar-radhilah bahaji phong nhau mừng tu sa dan akhlaq ya jeruk ya busamnya bo tệ thòng đấy tu អូនឹង bang kệ bang chị mong lên chập tụm គេអ៊ីនសាអល់ឡោះគេអ៊ីនសាអល់ឡោះ Ia pekpon akhlak hak ibadat Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum akhir ayat la'allakum tattaqun po wajib dengan umat lau ya ka po wajib dengan tegai gai នឹង maksudnya kul bomnang untuk ke la'allakum tattaqun untuk bagi ka phong hơn ni hoi ta po ha pi lim nơi hoi po hoi ya akhlak xem hoi ya chuduk xem nang tu ya le kan kan nabi kan ni bab ibadat lisa bab akhlak lisa gang taqwa gang hoi po ka deh bab ibadatnya ko sen bab akhlaknya ko sen hadis nabi ka nabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah subhanallah asyamu junnah wiqaya nan yo kha gang kung nan meng ngak ka haram ngak fasa wan mungkar ngak jeruk ya nan po dau te ni le tong pi ibadat Allah pa dau te ngak na Allah khen zat ibadat no Allah pada dari sembahyang Allah khen rukuk dari sujud dari gitu nan tapi Allah khen takwa tu Allah pada dari cái đây Allah khen lepa nyum lepa bưng tu nan tapi Allah khen dari gitu nya tabiat takwa nan nan ya kun bomnang kong Allah pada Nabi lah man la yata qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fima fi ayyata ta'amahu wa syarabah hadis sahih Nabi là hay nyo rồi nyo klan việc klan ya jeruk ya kan ni dinek ya falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu maka nyo nan tihu makna tihu ni kong nyo klan bưng klan nyum nyo គង់តែខំទ្រាំ không throm mum sup ya bagai nyo sah tapi hub pahala hadis gai Nabi la idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni sha'ib akhlak xem ណា Nabi la gai con tụm việc ya chui cột kêu gan chui la yafus wala yashkhab lộ kan yafsuq wala yafus wala yashkhab យស្ខប់ nhiều tiêu ngạ ya hùng gì mà tiêu ok ốp đó nó nhiều nó tiêu hộp keo chạy gan hộp nòng chạy gan đó rồi nó ya làm ta gan tong nhiêu atau bằng khen bầm ta nhiêu atau gang bụi về cái nhiêu nó bị đã lại và in ni sọ ulama lại tua semum ta như lại làm ta như lại cao này cao tục tuần ya hùng nhiều semum ta lại như bọn nào lại cao này ការហូតតបតនៅបើ chừng ní bốc nó bị đài kìa đó chưa được xem đó chưa được xem chừng na mong có chị bia cái lên là cầu bậc cùn về micro nó về tuôn Hasan với bằng cái แล้วก็អូនពួនតាល់ដុកទ័រអាប់ឌុលហាលីមគង់ហៅបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងរឿងទំនាក់ទំនងអ៊ីបាដាតហងអាខ្លាកទេបោះលេwalaupun te sembahyang walaupun te walaupun te ngamal ibadat tetapi ya la te hau akhlak siam nyo akan hebat gay na tumag di dalam nurka gel amal ibadat kong te ngak siam tempih nan na ya la ye pot gay chimnuh kong mejay kiyah talgan gel amal ibadat siam na pe na kegang tempih na dan gel amal kiyah gang na me tingok gay be me be tempih maka oleh yanan maka kenya pe gay gak saนะទន្ទឹមក្នុងថ្ងៃរក្សាសម្ញងរបស់ថ្ងៃទន្ទឹមក្នុងថ្ងៃរក្សារបស់ថ្ងៃទន្ទឹមក្នុងថ្ងៃរក្សាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់ថ្ងៃ
tươi cái dạo gắng xa đi nè bỏ tươi gầy tổ tươi hầu xem cư mừng tuần giá cái tal play akhirat tươi hầu mơ thì làm syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala sepek nyu đâm bay về tươi chưng chỉ gang con hầu đi nè xem mà nè nhu hầu canh đơ ta tươi bắt tật đang tươi lại về xem tao ngui chu xem này giờ tươi chỉ gang cọc đi nè xem nhau hầu canh ở mà nè nhu càng nhiều tươi có xem cắt làm rồi bao tươi có dạo xem càng nhiều rồi bao tươi xem không tóc tay ngụp tươi ngui chu rồi bao tươi giờ nên cái yêu máy xem nha tiền cắt làm rồi bao tươi nấn như nên nha không đi này không akhlaq xem rồi bao tươi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hầu mình khan cắt tươi lại sebab manusia đó mình tua aurat công và chấp nhận ta cùng nhau tua aurat nanti sai nhau aurat càng nhiều Tisanya aurat ka zahir. Tituanya aurat ka dalam maknanya batin. Kong wajib tengok tirai tong pihak nó kijak tekomnya. Aurat tisa ka zahir ka lengiu ni tijak komnya hong kan ao. Nah tijak kom gum saiរបស់tirai hong kan ao. Aurat kat dalamរបស់ថ្ងៃនឹងគឺថ្ងៃយកគុំញូហងឌីនៃសៀមរបស់ថ្ងៃអល់ឡោះអកបរអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala ហូ فرمان ទី dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala ហូ فرمان លេ Ya bani Adam វើយអនុចរនពីអាដាម قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah Subhanahu wa Ta'ala فرمان بهاي أنجا نبي آدم sebab kau hau jeng pai kapong hau tempi kau sebab kau hau petun pai kapong hau tempi kau nan nah kan ao untuk ke nah untuk gom aurat tempi hau ni tak tahu ngung aurat kal ngiu Allah Subhanahu wa Ta'ala hub chừng vềกับhong kê tông pi cao về cái nước cho nó pi atam tông pi caoนั้นปัตตุนvề nước cho nó pi atam tông pi caoนั้นขันแอลอันโตเกเลยอันโตกลมเอารัดกันหรืองิวระบาดเตยวาริชานะเต้นอันโตตบแต่งกุบนะเพื่ออยู่เสียมวาลิบาสุตตะกวาดาลิกะขีรแต่ปีขันเอาตะกวานะlebih siam jang hakik nabi maknanya di dalam ayat ni kan ao takwa na hakik ke dip na siam ya nan dip na siam na nyuto tim lai ke nyuto di dalam grup manusia ya nan trai nhau pengui chu atau kom di penep kom maknanya kat dalamរបស់trai na hong dip na siam di dalam ayat ni guys trai faham lai trai kom đi bên xem thì cách làm nó lebih sempurna lebih maknanya penting sempurna chang thì kom aurat kalau như này cái dalika min ayatillah nan je menung alamat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allahum yadhakkarun yakni hagap lai nước cho Nabi Adam nan មើលម៉ែពិចារណាមើលម៉ែស្នឹងខែកម្មវិធីហតៃមេកែលនលកៅទូអាទូនយូស៊ូហ្វតងបកស្រាយលេsebab kau ngak perai hau akhlak siam nhum te sebab hakim nương mula had hakim nương kau ngak perai ni học dip na siam ngak ya pe học dip na siam giờ lại tiền giờ ngak ya peដើម្បីpe học dip na siam cái giờ te pang mum ngọ ma dip na siam ni học kan thom nào dip na siam nyu ngak pe mai surga dip na siam nyu ngak pe hau to che ang nabi ti dalam surga dip na siam ni nyu hau to ti dalam surga thnak klong jengang giờ nên khăn thao này ta ngại gì bớt đâm bay về học điệp này xem là cao về tuần như sau tuần bọn sai phải tập hợp tuần mashkura cho nên là cao ôn tuần napa welcome tên tuần tung pi cao tên napa agang công tôi đàn tìm làm này tung pi caoนี่chỉ gần công sum khan bịก็ย่อมาริเซียตัวเองหนึ่งเก้า
ปฏิปเนอัตอัคลักเซมเต็มในเก้าอัคลักก็โซเซมเอาอย่างนั้นการตัวปังตรงปีนี้ยาวเก่าไปให้เชียร์ในการตัวปังเลยอัคลักการนี้โซเซมเอาใหญ่ไปเว้ยมัดชูรุกาเนามัดเลยการกองปฏิปเนเซมการเท้าที่ตะลำไตอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไกขยามัดอยู่นั่นนะไกขั้นก็เป็นแต่ตัวจางปังเลยใหญ่ไปบรรเทาเป็นที่สำคัญอย่างนั้นดับไปอย่างป้ามันหกเด็กไหนอย่างนั้นหลังจากดำมาชบใหม่อัตวสีละของแปรเนาเปลือยนั้นจึงเจียกันของปลิบในเซมนั้นและสังเกตที่ใช่เนี่ยคืออากิตะของยาวสลามัดเมืองจุ่มเนื้อเมืองอากิตะอยู่นั้นก็ย่ออากิตะอัตวอัคลักยูเจียลัตพัลแปมดูเซนั้นสนังกยะแต่เชื่อขนังกยะแต่เซมเพราะนั่นแหละnhiều chưa cái con xem chưa cái con nhà đại sa cái đại sa akhlak đại sa phải điểm này gầnนั้นcho nên cái nhiều bè gầnนั้นlà pan akama giáo tên akama chồng tên là biến lại gầnนั้นakhlak họ xemคือnhiều bè mừng akhlak nhiềuนั้นnó này lại nhiều khoa mừng vụ chùm đưa nhiềuนั้นnhiều hồ sâm bát na vụ chùm nưa nào mà này nhiều vụ chùm nưa rồi bao nhiêu chụp ảnh lại ô sâm bát na ngạ bưởi akhlak rồi bao nhiêu nó ai gây chứng xem ô nên nhờ cho nên trong nói này cứ sum khăn bị bểซึ่งคำเลยมุสลิมตรงปีกาจะกับปังเนี่ยปีๆอย่างนั้นมันอากีตะนั่นแหละอีมานไปแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาสับดาเลยว่าอัคมัลุลมุมินีนอีมานันอัพซานุฮุมอัคลากาtên gang con gang mukmin con hôm nay là iman con samparnaนั้นhôm nay là gang con akhlak con xem vậy nên habis lai gang dan akidah jauh akidah selamat di dalam buku jumlah nyo buku akidah dan akhlak nyo có xem cái tôi nên cái maka akidah nhauนั้นคืออยู่แปรgangนั้นlàตัว akhlak con mulia tên giờนั้นcáiอยู่กาเปียgangนั้นมึง akhlak conมึงอัคลากของยาเต้นติดตัวมึงวสีละเต้นมาชุบใบของแปรอย่างนั้นนะตัวอัคลากแสบนั้นคือจีบุดุอาอย่างนั้นตัวเอวอัคลากจะริสกีมึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จีบาฮุบมึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หากเป็นอะไรแต่ขันโฮริสกีแต่อยากต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก้าวดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างนั้นไงอัคลากคือแต่อยากดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แต่งแต่ดุอาเลยอัลลอฮุมะฮ์ดินีลิอัพซานิลอัคลากลายะฮ์ดีลิอัพซานิฮาอิลลาอันตะวัศริฟอันนีซัยยิอะฮาลายัศริฟอันนีซัยยิอะฮาอิลลาอันตะcho nên Nabi sallallahu alaihi wasallam có tanh tay dua là cao đó Allah subhanahu wa ta'ala đòi hidayah bằng akhlak xem có lẽ với Allah subhanahu wa ta'ala về chạy to mà akhlak xem vậy tìm tới hay chạy to mà akhlak xem ông mình liên can tới hơi liên can tới Allah subhanahu wa ta'ala tên về Allah subhanahu wa ta'ala bắt đó mà akhlak cái thì hay ai bắt đó mà akhlak cái ông liên can tới Allah subhanahu wa ta'ala tên giờนั้นคือ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ก็แต่งแต่ดุอาเลย Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa ก็ดอ Allah subhanahu wa ta'ala พัดดอมึงakhlaq ของขยะแต่นอามัลของขยะแต่นฮาวานัฟซูนั้นแต่นมึงมาชุบใบของแปรแต่ในจึงเรียงของ akhlaq แซมนั่นไงคือมุจาฮะตะฮุบเองอย่างนั้นแต่เอว akhlaq คือเจียหาซาประเภทบังปุหิตายัดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างนั้นตัวยาวแต่ช่วยยิ้มเป็นอะไรแต่ขั้นหิตายะปุใจต้อมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตัวก็ยับช่วยยิ้มตัวปุใจต้อตาปุหิตายะนั่นไงอย่างนั้นปุใจต้อปุมุจาฮะแต่นั้นคือยาวแกมึงตัวหักบังปลอดบังตะไคร้ก็ในแหละเขาในแหละตัวมุจาฮะแต่ปลอดนั่นแต่เลยคำต่อสู้แกนำไปตัวอัคราแซมกันนั้นอ๋อคือตัวยาวแต่มุจาฮะแต่ชี้ยิ้มสาเหตุเกิดบัตรเต็มไตยกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฟิรมานเลยวะบุดอับบะกะฮัตตายะติยะกัลยากินมากาอาเตนไปให้ไงบัตรนะปะพอให้สาเหตุเกิดบัตรเต็มไตยันนั้นไงอัคราตัวยาวมุจาฮะแต่ยอดตัวสาเหตุเกิดบัตรเต็มไตแต่เมื่อมาชุบไม้กงไปตัวแนวหัวอัคราแซมนั่นไง
cứ muhasabah hon để lại thời giao ta khi khe mừng gục ảnh thăng khai mừng gục ảnh hay bên lại từ ngại kia xa yêu nào hô xem ở hon để lại tập bẹ mừng akhlaq tại hô xem ở cứ thời giao sân khe tên tao lắm là tốt hay cái con xem bự con xem bự tên giờ nan gai mừng mà shop ai con bè thời là tốt akhlaq xemนั้นคือthời giao ta fikir sân khe mừng lật tập hal akhlaq xemนั้นhon để lạiแต่สนังแค่แหละเปลี่ยนไรอัคลากาแซมนั้นคือเขาลัตพาเลยไปเยอะแต่ปังเราต้องปีกไก่กันในแหละอัคลากแซมนั้นคือเขาทำไมสุรกาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่หากโลกไงแต่ไปแต่สนังแค่แหละเปลี่ยนไรอัคลากยานะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นใหญ่ไปเป็นทำไมเนื้อแค่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่ไปเยอะนับแปะกันนั้นติดตามตุนยาแต่งานอัคราตตามตุนยาเป็นไรอัคลากแซมอ๋อด้วยย้อนกันนำตัวเอาแต่ไงอาคราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปัตมัยกันนั้นติดตามนรกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ย้อนนั้นไงมึงมาชอบใบกงแปรแนวอัคลากแซมนั้นคือแต่อย่าสปายดำไปตัวอัคลากแซมทีนั้นเราจะสังเกตแต่ย้อนนั้นไงมึงมาชอบใบกงแปรแนวตัวอัคลากแซมนั้นคืออัดลตัวได้ยาแต่ยุติธรรมเปลี่ยนตัวเนี้ยก็ได้เปลี่ยนอะไรแต่ยุติธรรมคือการเอี่ยวบอกมาตัวนี้แซมหรอว่าเราปนตัวโตลมเป็นอันบาลอันเกะก็ได้ตัวเอี่ยวแต่ลัดเจาะที่ทำเรื่องนี้สักนั่นแหละอันบาลประกวดบาลเลยพี่โลบาสันเจียแกงกองอับบินยูโฮอัตตัลแล้วพี่ล้มสาวเก่าไหมอย่างนั้นตัวหักบินแล้วเนี่ยอัตตัลอับบินแล้วยุติธรรมหักบินแล้วบินเอายุติธรรมแล้วตัวเอี่ยวบอกพี่โลนั้นเนี่ยคือพี่โลยุติแปะมึงอับบินอย่างนั้นเป็นอะไรยุติธรรมอ๋อเขาในแหละอัคลาเขาแซมอ๋อนั้นคืออยู่แปรน้ำสาวกันโยหูจึงจีปัญหาแต่เดียวนั้นไงมึงมาชบใบกงแปรนตัวอัคลาแซมนั้นคือเตยยาวแต่เนี้ยเขาในแหละเขาเนี่ยแหละบัญชีสนามยุ่มๆนะตัวเกียงบัญชีสนามยุ่มๆมาเป็นอะไรแต่แปะเตยเขาแอบบอกเตยนั้นตายใจเกียงช่วยไปเตยนั้นเนี้ยบอกเท่าเนี้ยบอกซ้ำเนี้ยไปเตยนั้นสู้จนเข้าปัญหาคือông nhau vậy nên nhầm ta cái vậy nó pa cái itabi gọi là innaka talqin nas kullahum fil bash gọi là ta vậy là hơi này bên là tom nuôi hai gan quá hơi nhấm chạy cái nhau cái thay là có chơi làm bài gọi là tafudagi natin bi aisari mau natin còn lạiเป็นอะไรเตยบอกตามแกงมาแต่กล้าวใจแกนั่นคือเตยจำในปูเก๊จำในปูตัวลมตัวเลี้ยเต้นเตยจำใบจำในเติมไอเอาไปการเมื่อเตยจำใบในเติมไอแต่ก่อนเลยแค่วัคติซาบุอิควานินปีไอซาริมับซูลินแต่เตยไอมือหูฮัตเตียนเตยอาตาสอบปัดเลยจำไปยังคอมเปิงรูเบจำไปแต่เดือดตัวตาแซงกันนักแปะนะพอแอบบ่าวเตะตายใจแกงเน่าก็คือน้ำเลยไม่เลยแปะนะหันเน่าตัวปลุกมันผมดูตัวกลาปลุกแกงเพราะนั่งแกงสนั่งแค่แล้วก็น้ำเลยแกงนี้น่าจะรักแซมเราหยกแปะนะหยอกยิ้มแย้มใจแกงดังนั้นจำไปยังคอมเปิงเดือดตัวแกงตาปีแต่ตาแซงคือโยพัดสนั่งแต่ลันไปจับก็ยอไปเวลีนี่เปียสำหรับอันโตต้นไก่แก่มึงอัคลากงมึงมาชบใบกงแปรเตยนะตัวอัคลากแซมนั้นคือเป็นอะไรเตยเขาในไรเตะบอหาเตียนเตยเนี่ยยากได้เขาในตะกอฟุลเตะบอหาเตียนเตยช่องเกะเตยช่องเกะห้องซาหาซาห้องเตยเนี่ยมาเท่าnhớ bây gan thao lớn tụi đi bung mò gan chui phải tụi yêu tụi gần dây măng Salahuddin Ayyubi có lẽ pe là con to lẻ to lắm bây giờ Hasan nên bao nào gan bấm rai còn anh chạy gạo mực khó chuột klom cạo nơi nén klom cạo lo klom nó lên nó trong cả nhau lên nhau Salahuddin Ayyubi pe nhau lo gọi là Salahuddin Ayyubi nóคือคนย้ำเท้าก็หนึ่งเยอะสั้นแล้วคนเย่เก่าตอนโอเคอย่างนั้นหาเป็นไรเตยเขาจับกำเพาเขื่องโลโอ
tươi bỏ cái gần nhẹ trong ngàn thân asa cứ tươi trong bài chẳng bự tuổi cả ô giờ nên đi chưa akhlak anh đi chưa gần asa con chưa mà chụp bài asa con nhẹ về tươi tụi pi cả nên tụi túi mừng akhlak xem giờ nên đi chỉ phụ song kẹp tên hồ nó cái mừng mà chụp bài con nhẹ về tụi pi cả là tôi akhlak con một ly tên akhlak xem nên có bàn tay đôi xa pe về ly không nát lần bậc cột cầm bị thi được về tuần cái wa sallallahu ala nabiyina Muhammad là cao ôn pun ta là tuần nhu súc ta dịp công hậu bát ta can cả ta kiệm nướng con ngạ về tươi hậu akhlak xem nè giờ nên làm cả ta tàu mulahad con ngạ về tươi hậu điệp nè xem nè tí xa mà nè nhô tươi dạo yêu nè bạc cùl chùm nư rồi bỏ tươi giờ lại tàu hay rồi bỏ tươi akita rồi bỏ tươi gu chư rồi bỏ tươi nè bạc po nè nháo mà nè nhô tươi akan này hậu chân chưa mình nuôi con hộp điệp nè xem tí to cái khăn nhớ về tươiตัว A là cao mong po với hộp điệp nè xemนี่ที่จำเลยกองสำคัญไงคือเยาวกาตุนยูโซฮอปเยอะมึงฮัดดิษเนบีคือนบีก็แต่งแต่ละเก้ามึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักกุรเนียนะอัคลากเสียมนักตัลกัด sehingga Allah Subhanahu wa taala menyomkan di dalam Quran wa innaka la ala khuluqin azim hari ni plip ne xem ho kan thom na chụp điệp ne Quran cái thì pe con người mấy xua Aisha tiếp cái radhiyallahu anha tên mình nương mừng sabab con ngạ về cái học điệp này xem nên cái cứ cái dạo thao dục dồn nè gương chết ngạ về chân gương buông chuồn nè về thao dục dồn thì cả ca đã cái thao dục dồn về cáo nè chia alamat lại cái chìm nuôi con học điệp này xem nè chìm nuôi này xem cái lại nuôi buông cái sau can nó chỉ gương xít sạ nè giờ lại nuôi buông nó sau can nó chỉ gương trong hàng sệt sạ lo nào cả ta con chụp run về tươi chừng chiều mình nuôi con hộp điệp này xem cái tệ dạo khe lại giờ lại cao điệp này xem từ tua hộp là sàn kệ giờ lại cao điệp này nhá từ tua hộp là sàn kệ tôi đi dạ tôn cái hộp bọt xài mà lại gang con hộp điệp này xem như nên nhớ sốt kẻ tên gang con điệp này nhá như nên nhớ ai tâm ơi là thì tự làm nổi cả ông màyมีเวลาเตียนปืนสปัดหันใจตั้งปีละเก้ามาอัฟปีเวลีนี่เขาตู้มือนาทีเนี่ยเยอะปันแต่ตัวจำนองเชื่องแกอย่างนั้นลันละเก้ามาอัฟแต่ลันละเก้าปะต่ออินชาอัลลอฮ์ละเก้าตัวนั้นเขาเรียกตรงเบาสายเลยหาเปลี่ยนไล่มานุเซียนั่นอย่าหกดิบในเสียมตาอยู่เงี้ยไปเท่ากับนำเก้ากับนำกันนั่นตัวไรgiờ lại manusia nó học điệp nè xem giờ lại to thì từ làm bộ play nắn set up nuôi điệp nè xem giờ lại to thì từ làm song cung nắn mà nuôi set up điệp nè xem ta điệp nè xem tầm pi nắn nè nhiều ai can này ngạ về mình nuôi nó thao gần năm cạo gần năm cắn nó từ này là cao tuần khai lên tông bọ sai tại trong lịch nghỉ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ina to lwi da yo khe tnon ta de sai gam jai lo dai. Inen ong mi wa te sai dum pi. Te cha kam mi pang ha sa mau tu kong wil ke yang kong somrang sumrup ma kam vithi ni ho pe len bọ sai te tong chumnong chương rồi kong mau tuចំណុចគង់សំខាន់นั่นគឺgang kong ho akhlak siam atta cara kong mulia ni nan nya nyunga pe tiap ni genam kau di antara manusia dan di antara hati dia Islam dan juga petil hiu pih di antara setro kong te tum ta dah tai dan cak tai di kau nan hong sebab akhlak kong mulia dan akhlak kong siam ni. Ini tiai mai cak ke ihsa ayat to dalam surah Fussilat ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala firman la wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Maksud ayat ni nanya Allah Subhanahu wa taala hulai maka perkara kong siam dan perkara kong nyah nanti hau semau kao tapi Allah hu bentang ke le idfa' billati hiya ahsan wahai Muhammad
ព្រះហិតឡាក្លាវែបបកាគងយ៉ាស់នឹងហងបកាគងតលបេសៀមយ៉ានេះប្រៃហើមកទេហាពេលណៃកងាក់សៀមអូមេទីងក់ហើកងាក់ប៉ាមតពុនងាក់យ៉ាស់មេទីងក់ហើមកការខញ្ញាផ្លែឲ្យឆ្លើយតបអពនតហាតបនៅវហងញោនេះហងបកាគងតលបេសៀមយកកាអ៊ីប្នូអាប់បាសកាន់ហូតាហ្វស៊ីរអាយ៉ាត់នេះឡាអ៊ីបើឡាអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហៅដាងនៅយ៉ាងមុមីនតានយ៉ាងអ៊ីស្លាមពេលញូសបៅទីពេលញូតុកណងតានពេលញូមអាហ្វអំប៉ុនពេលយ៉ាងទីពេលកងកងាក់យ៉ាស់នៅទីងក់ញោនិនយ៉ាងนั้นអល់ឡោះតាអាឡាហៅខាននប៊ីតែមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសាឡាមដែរហើយពេលឡៃកងាក់យ៉ាស់មេទីងក់ហៅមកការជួយយ៉ាស់តបស្នងនឹងហងផ្កាកងយ៉ាស់ខានយើពេលតបស្នងនឹងគឺហងផ្កាកងតលបេសៀមមកការហើយពេលនឹងញូងាក់យ៉ាងនេះញូអាកាន់ហ៊ីប្រៃត្រៃមកនេះយ៉ាងកងជាងសត្រូវហងត្រៃនឹងអាកាន់ហ៊ីคล้ายនៅជាមិត្តកងពិតកងមិត្តកងសៀមតានសហបនកងផុតកណាមនៅវើយនេះអត់តាឡាបន្តមកគេឡៃហ្វាអ៊ីហ្សាល់ឡាឌីបៃណកវបៃណហ៊ូអាដាវតុនកាអនហ៊ូវលីយុនហាមីមយ៉ាងនេះហើយពេលដែលងាក់យ៉ាងนั้นតែតាមស្នងណបយ៉ាងកងងាក់យ៉ាស់មេត្រៃហងការកងសៀមนั้นនឹងយើយ៉ាងកងភានជឹងសត្រូវហងត្រៃนั้นញូคล้ายនៅជាសហបនកងសៀមតានចិត្តដិតម៉ែហងត្រៃវើនេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាកាត់ហ្វីរម៉ានអែនdalam Al-Quranឡៃហើយពេលដែលជាហៅអតចរិកសៀមអាខ្លាកកងសៀមញូងាក់ពេលទៅហ៊ីវចាប់ភាពសត្រូវកងតែតុក្តាស់កៅតែញូងាក់ពេលទៅថែមកាន់ពួកកងកណាមកៅទីអន្តរាមនុស្សហងមនុស្សនឹងហូដូននឹងអូខេនប៊ីទីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមកាត់តាំងតខានត្រៃមុងសពកងងាក់ពេលមនុស្សមកនេះកណាមកៅតានថៅកុំអានកៅនឹងនឹងយះរ៉ូស៊ុលឡោះសល្លឡោះសាឡាមហូសពុនហាសាហាឌីសឡៃហូបរសបតាហាសាហាឌីសឡៃអាឡាអតុលលុគុមអាឡាឆៃអ៊ីនإذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم យ៉ាងនេះរ៉ូស៊ុលឡោះឡាយតាផងហឺខាន់កោកោខានណាទីងក់ផងហាសាផ្កាហើយពេលឡៃផងហឺងាក់ញូមកការផនញងាក់ពេលផងហឺកណាមកោទីអន្តរាផងហឺនឹងយើប្រៃហឺមកនេះប្រៃសាឡាមទីអន្តរាផងហឺមកនេះព្រោះតែថៅយើឡៃប្រៃសាឡាមញូគឺជាហាសាអាដាបគឺជាហាសាអាខ្លាកកងសៀមតតឡាំអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមត្រៃយ៉ាងนั้นប្រៃស្លាមជាអាតាបតានអាខ្លាកនេះហើយពេលតែងាក់យកកណពីខានឡាយតាហាបាប់ទុំហើយពេលតែតាមកោទៅប្រៃស្លាមកោញឹមចែកកោញូជាអាខ្លាកសៀមពួកអាខ្លាកសៀមញងាក់ពេលថៅកណាមកោតានកណាមកាន់កងរ៉ូស៊ុលឡោះហៅខានតាមហាឌីសនេះនឹងតានយ៉ាងนั้นគេអ៊ីម៉ាមហ្គូហ្សាលីកាន់ហូឡៃកែឡៃអតចរៈកងសៀមអាខ្លាកកងមូលីនេះញងាក់ពេលតែកាន់តែកណាមកោតានភាពសត្រូវនៅកាន់លហ៊ីវយកកឡៃបើហ្វាហ៊ុសនុលខុលុកيوجب التعالف وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد អ៊ីម៉ាមក៏ស៊ីលីកឡៃយ៉ាងកងហអតចរិតសៀមឬក៏អាខ្លាកកងមូលីនេះញូងាក់ពេលតែហូបភាពអានិតស្រឡាញ់តានកណាមកៅតែនអតចរិតកងសៀមអូអាខ្លាកកងយ៉ាស់នឹងនឹងយើញូងាក់ពេលតែហូបភាពបកណងកៅតានឆ្លៀននេះកៅតានក្តាស់ក្តាញទីកៅនេះទីអន្តរាbuah hadis dan ayat Quran គង់ទីចែកអ៊ីខានឡើយអាខ្លាកមូលានឹងយើងាក់ពេលតែកណាមកៅតានភាពសត្រូវតានក្តាស់កៅនៅកានេលហ៊ីវតានជាក់ស្ដែងញូតែមអ៊ីកឹងពេតយកកាគីសោះរ៉ូស៊ុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមកងគិតជាហារាងកងដែរអាខ្លាកកងមូលាកងអល់ឡោះតាឡាមិនយំតាមកូរ៉ាននឹងកាត់តែងតែអលអាហ្វូអភ័យទោសតានមកអោប្រៃនៅបសត្រូវកើតយ៉ាងកងងាក់យ៉ាស់មេបកាត់មកនេះអ៊ីហាសាហារៃហៅគីសោះហាសាជីរ៉នកើតយ៉ាហូទីកងតោជីសានកាត់មកនេះញោមក្តីទុបជីយាមទោះខាន់ងាក់ប៉ាប់អំពីតែមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមទីគូនខៃក៏ប៉ុន្តែញូអាចងាក់ជាងអត់ទីគូនខៃដោយសារហួយសហបត្តិបោះតានសហបត្តិឯកាននេះងាក់ប៉ាប់ញូវើយនេះញូលងងាក់ទីពេលម្លាំមកញ៉ាំមើត្រួយការកងផ្លាក់ផ្លោះនៅចេះនៅចំមិនចែកទីមណៈសាងរ៉ូស៊ុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមរលថ្ងៃសត្វតានៅពេលតែពុះតកោមកដេះម៉ែកិនហូបបោះផ្កាទាំងពីរហ្នឹងត្រួយតែផ្កាកងផ្លាំងផ្លោះនៅចេះញតំតទីគណៈសាងកិនហ្នឹងមកការកិនក៏ហៅក្លាវពួកកិនថៅឡើយហ្គាងកងមើមិនចែកហ្នឹងនឹងគឺជីរ៉នកិនយ៉ាហូទីនឹងយើពួកសត្វតាហាសាហើយយ៉ាហូទីជីរ៉នកិនហ្នឹងហៅរ៉មកការកិនមកនេះក៏ហៅណាស៊ីហ្គាណកោបាំងសាងអន្តណាស៊ីហ្គារ៉តាំងទៅកៅទៅអាពេលញូនឹងថិនរ៉តែផ្លោះពេលនៅពេលកោបាំងលកៅអ៊ីស៊ីនទៅមើលណាញហូបបាំងសត្វទៅបោះនៅពេលមូហាម៉ាត់នេះឡើយវ៉ាម៉ាអត្រកាយ៉ាមូហាម៉ាត់អ៊ីននីម៉ារីឌុន
hơi thao đào cái chừng hơi thao hai khan hơi lại cao ni gọi như hơi Muhammad mà cái nạp pi cần hỗ trợ về lại bờ ni chỉ hasa chấm lai cho vấp con xem nếu có chờ vấp con chạm đọt nên thì ngọ nhầu nạp pi lại bờ lại cao thao để xa cái để xa ảnh đan con hơi tụi tay tại ngạนั่นคือโยบอตุ่มไก่นี้นะอย่างนี้อัดท่านกองhơiตุ่มมือจะปะตัวตันกาปลังปลอนเจกันนะสังโยบออย่างนี้คนนี้แหละก้าวเท้าแล้วหือว่าเยอะอย่างนั้นปลอโยเท้านาปีอย่างนั้นปลอโยเท้าเลยนาปีเท้าไม่ทำไรปปีนี้โยชงอลปุโยเฮียพอดเฮียเดซ่าปักอัคลักปนนาปีแต่อย่างงัดงัดตัวนี้เยอะก็ตัวกอมอันของโยของแอบบอโกายของcon mù cái này gồm ăn không ăn khang con xem họ bụi lại biết cái nhau o tan anh nhâm chạy nhau là kệ rồi họ ta gọi cái này sẽ kệ tập pe na ta plo nó mềm dài nó plo nhau he nhau sao đai là cật nhau ngã pam nó pe từ nên nhớ bún nó pe mà sẽ nhau nhớ bún mẹ anh nhâm họ chạy nhau cái gì nên pe nên nhớ nhau akan hí lại kalimah syahadu Allah là hồi này là nhau tụi Islam thì bênนั้นđể xa không ăn khang nó pe con mù lì yêu vậy awal pe nhau pemah nó pe bún nó pe tập chi yếm áp với cái nhau ngã xem không nhau mà mà là tụm nong xem nhau ngạ chia trong cài mới chia chừng chia sahabat vợ chừng nhau tụm người Islam vợ nih di antara hatum ayat dan hadis dan pemui ulama hong kisah kong bicara lại ata cerak ni pe apena akhlak kong xem nyu akan hingga pe tiga enam kau jauh gengkau tegal kai lam tunja di antara kerusa dan tekai kai nekai oleh hinan tepan pekambai hong ata cerak kong mulia dan góp an vẽ sahabat tiai dan manusia cumbing tiai hong akhlak kong mulia akhlak kong xem mudah-mudahan te tumpi kau hau temu surga Allah Subhanahu wa taala tahniah ka bok saiរបស់លិនក្នុង hasil segak mengilmu pengetahuan lin ka bukul kami thi ប្រៃអសតុនហាសាន់វ៉ là cao ôn pôn ta tôn Khalil ông mày bị về tiền pương sập bát hành tay tổng pi phát hậu toa giờ trai cùng trai tổng pi cả hậu chân chia ô mặt nè pi cùng akhlak mulia akhlak cùng xem walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chia Nabi akhir zaman pantai chia Nabi cùng hậu đi bnei xem chừng gan chia Nabi cùng hậu đi bnei xem cùng Allah Subhanahu wa taala sehingga menjom di dalam Quran giờ nên phát hậu toa giờ cùng trai tổng pi cả walaupun chia umat akhir zaman pantai chia umat cùng hậu toa chừng gan cùng hậu chừng chia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bố lệ hạ kệ công tuần khá lê là hậu bộ mê rồi bố chùm nói xâm khăn tỏa kláu có luôn khăn xa rộp tí xa tuy yêu tí bê công ghê ngạc giá mẹ bạc gầy Islam tay ta đau bệt gầy chlai tọp nào vước ông tùng vừa xem cứ hậu đây là hơi ngạc giá chạy cáo Islam lại hơi dạ thằng ngạc giá chạy nhiều vượng hậu sehingga di dalam Quran menemung sifat ibadur Rahman Allah Subhanahu wa taala firman lai wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama hapien laiមនុស្សតនឹងញោមនិយាយប៉ុស្នួយយ៉ាស់ចេញមិនបាក់ហើយតើហើយយ៉ាឆ្លើយតបនៅវឹកងាយបើ Allah Subhanahu wa taala ហប់តបនៅទីឆ្លើយតបលែ qalu salama អាកាងគងពោផាត់កណាំញោឆ្លើយតបលែបើ Qalu salama ឆ្លើយតបបងពុកនួយល្មិនល្មួយបំផុតអល់ឡោះអកបនេះជាឧបមារបស់ត្រីការដែលយ៉ាងងាក់យ៉ាស់ចេះត្រីប្លោះនៅត្រីឆ្លើយតបសៀមនៅបាក់វើណាងាក់ត្រីញូស្និទ្ធស្នាលហៅកាន់ជឹងសត្រូវអូប៉ុន្តែញូងាក់ត្រីជឹងជាយើងស្និទ្ធស្នាលនៅវើប្លោះតែអ៊ីទីតឡាំកិសោះទូនខាលីឡោប៉កំណៃseagang dan pemah Nabi hai pemah sehingga mengtegui sehingga kan ngak motoratan Nabi tetapi tibel kong Nabi chlai taup na vợ hong đi bnei xem hong akhlak xem na ngak prai seagang temai di dalam agama Islam cho nên đi bnei xem coi chỉ hasa ka dakwah nắp đi bnei xem coi chỉ hasa ka dakwah ya le trai hu kuasa dakwah hang pemnuk trai au dakwah akhlak trai nên ya le te kuasa hang dakwah hang trai o ilmuរបស់trai o maka kan ya trai dakwah hang akhlak របស់trai dibna របស់ trai ya le te yêu di dalam kisah Nabi lo meng sahabah kong temai Islam no គេនៅសារការដាក់វ៉ាស់មឹងពុកនួយ Nabi ប៉ុន្តែដោយសារ akhlak អតចរិត
របស់នប៊ីទេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែយកកត្រៃបោះកលកៃនេះលោមឹងអាកាកងថ្មើអ៊ីស្លាមនឹងយ៉ាលេត្រៃសួរនៅបាក់កាងតពីនឹងហាត់គិសមហថ្មើអ៊ីស្លាមកើតអាកានជាប់លេក៏បោះលេអ៊ីស្លាមនេះជាអូកាម៉ាកងអាតលម៉ាក់ណែញូឌីណែកងអខ្លាកងនេះអូកាម៉ាអ៊ីស្លាមនេះបាក់ប៉ែណាអូកាម៉ាអ៊ីស្លាមនេះឌីណែញូសៀមអូកាម៉ាអ៊ីស្លាមនេះមឹកត្រោហងជារំណា Rahmat pai Nah, mana agama Islam ni berahmatan manusia. Jangan tiada terjual tal akhlak cuy. Maaf pai kau maaf pai kan. Belah na gu maaf gai kan ni chia kata hasa mừng sạch trâu mê chân chia sọt bạc vợ mừng agama gai kau mê mơ thì từ lắm agama Islam. Maka dia mừng điệp này nhu ngạ với thao gần nằm cánh điệp này nên nhục to với cái thao mà áo với cả mà áo với thì cánh mong đi lừa học lớp xâm nan được tí á ta ông mai sau bắt hàng tay tổng pi là cao xâm luôn mưa được tí kệ inshallah akan necap Yah lai Gai chigan con hộp điệp này xem Ta điệp này xem nên nè Nhục ta là thạ bà do Và kệ mình nâng ta sông cùng Ta sông cùng gửi gai này Nhục dạo ca Mình nuôi con điệp này giá Rư cơ nhục dạo ca Mình nuôi con điệp này xem Tan tu từ ấy từng bì cáo Thao trong lời Thanh tu từ ấy từng bì cáo Chầu vộp lệ sông cùng Hậu đa dạo ca mình nuôi cái giáo Oleh karena tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam batal Madinah awal khutbah Nabi dai ya ayuhan nas afsus salam sungkum dai bai salam ka bai salam wa atimut ta'am subhanallah wasilu al arham wasilu al arham wasallu bil lail wan nas niyam tadkhuluna al jannah bis salam Allah pada ngak hak menus klau pada bai salam hak menus Đa về mà kanan phải cái gang bưng hạm núi, bắt đầu đoạn silaturahim hạm núi, đó là Allah đã hạm núi nó, hạ Allah nó ta hà sàn, và sallu billah, chừng nhiều, chừng tiếp đó là akhlak atau điệp này xem nên nhiều phật hậu sầm khăn, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipel cũng kết Natal Madinah nó kết pe agam muhajirin dan ansar nó ngạ tại ai hơn cao, ngạ tại ai hơn cao. Do nên từ tổng pi cao thao chụp bài lệ sông cụm nhụ dạo ca agang con hộp điệp này xem tên agang con hộp điệp này xem này kê nhụ ngã bơi sông cụm nên hấu sọc sàn nhụ ngã bơi sông cụm nên hấu xăm tiệp hiểm nhụ ngã bơi sông cụm nên hấu chân cha lai tròn nhụ ngã bơi sông cụm nên hấu chân fitnah do nên thì từng pi cả dạo cần lấy yêu trong lệnh này hậu cân đơ tai tal play akhirat hậu tâm mơ surga nên sehingga từ hạt tiêu to thì từ làm tuần giờ ní chia mình nuôi hạt gan con sông cung khăn hậu chia mình nuôi hạt gan con sông cung bom ta từ gan con hậu điệp này xem này tên hong bóp hậu điệp này xem akhlak xem này cái ngạ về mình nuôi nó snal hong cạo góp an cạo cái do từ gom an cao ô kênh gom an cao để sao bỏ sao gần nên hầu lưới cặc nhóc cái giam tè tao họ gần nó sang ca gom an gần năm cao gần năm cánh cái do Allah subhanahu wa ta'ala ni con Nabi con tôm là lui nên nhờ ní cứ chi hasa crom làm chấm nom từ chuột crom con hầu tôm lẻ lối to thì hai ngày akhirat mà này nhưng mình nuôi cùng vùng tộc đẹp pecah hao to tiếp lang mahsyar tetapi menuh kong nyu gần năm cạo karena Allah cái do Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala ni nyu hậu to melalui Allah subhanahu wa ta'ala ni mình nương mừngសារៈសំខាន់នៃ akhlak xemណាតែញោផ្ដល់អគិមនឹងតាសង្គមគឺថ្ងៃនេះសង្គមថ្ងៃ làm sao cậu mai mong trực để nên nhờ
hai là cái thầm ngạm gây mình nuôi nên sao cảm nhớ tăng pi nên sát ta mê mừng điệp này nấn hậu xem maka terlau mong kami thi ta cạo ta can này hậu bên chóp tên lẽ mừng ông mai sapat hành tây tổng pi lần là cao mừng Dr. Abdul Halim tông song khép sát tiệt tông hong majlis ta cạo ta can từ ai Pak malam ni fayatafadhal mashkura. Muslimin muslimat cùng luhut mat ông mai cùng luhut mat.แต่คันเท่าละกางคงจะรักเซมอักลักเซมเนี่ยเขาเก็บหนึ่งhọจึงมีสังแคบสภาพมองนะจิตปีเยอะตีซากางคงจะรักเซมอักลักเซมมาโตสุกะโกลงจึงAllahตีซาเขาว่าปีใบตันฟีอะลัลจันนะโตสังโกลแต่โกลงจึงนั้นลิมันฮาสุนาคูลูกูฮูปีละให้อักลักเซมโตสุกะกันโตสุกะปีโตโกลงจึงกันตีตัวอักลักเซมจะรักเซมนั่งะเพื่อกับอัลลอฮ์กันนั่งNabi bersabda la ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Halen po kong phot kenam napa Allah nan yah gang kong akhlak sem. Kendanan okai akhlak sem nan yah gang Nabi kong kenam jeung gang. Pro to surga cik Nabi ka. Allah. To surga cik Nabi. Nabi bersabda la inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Agang kong phot nam mai pak kau phot cik hong kau to dalam surga di hari kiamat teh agang kong akhlak sen. Ploh na akhlak sen ngai kong phot trau tim ta ketai di hari kiamat. Nabi la Ma min syai'in asqalu fi mizanin abdi yaumal qiyamah min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Ma min syai'in asqalu fi mizanin abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Timta sesuatu kik trau timta ketai jeng akhlak sem. Di lemeu akhlak sem na hupah lalu. Bahkan pahala yo gang teng semyang melam yo ka pahala gang Nabi la innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Nabi la sepiak-piak agang mukmin gang iman dasa akhlak sem nhưนั้น pahala như jauh kagang từng semyang melam ta pahala gangទី5 gang kong juruk sem akhlak sem nan tecai khan lại gang nan iman như sempurna genap. Penyakit từ khen họ. Nabi la akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi la gang mukmin gang kong sempurna imannya nan agang kong akhlak sem juruk sem. Họ ticu dan cap temne ticu Nabi la gang kong akhlak sem ni sem menus seafdal menus. Menus kong sem juga. Sem juga. Hadis sahih Muslim dan Bukhari, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Agang kong sem jeung gang Nabi le agang kong akhlak sem jeung gang. Agang kong afdal jeung gang, gang kong akhlak jeung sem jeung gang. Gang kong afdal jeung gang, nan gang kong akhlak sem jeung gang. Ni meneu meng natijah boh agang kong faedah agang kong hu jruk sem jeung faedah nyu boh nyu lật phal nyu to dalam hari akhirat. Họ từng lên cuộc là cầu cuốn cầm vị thiên với tuần Hasan bằng cái. Ông mai mi về tiền pươn sapat hantai tang pi kong lo hormat majlis ta cao ta can là cao le ông mai mi về tiền pươn sapat hantai ta denika tetapi telau mong majlis ta cao ta can là cao le mong ông mai sapat hantai tang pi yah lai majlis ta cạo ta can mà tè bốc nội bọc thà lai na mà na nhô ngạ bưởi sâu nghi bằng tao ngạ bưởi là kê là cùng tao khoác khát to chấm nạch lai là cao gúp lân giao cả tôn đồng pi cao là cao mà áp mừng ông mai mi về tên pươn sapat hantai tong pi majlis ta cạo ta canสัญญาเลยอาการเหตุลบแม่ตอม
ong mai sapat hantai tang pi vợ ham ang kai majlis takan lakau le ong mai tai denika wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh